सफीर पाकिस्तान आपके जज्बों का तर्जुमान, वतन से दूर वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान बाएतमाद नुमाइंदों की टीम के साथ सफीर पाकिस्तान सबसे पहले और सबसे आगे। Safir Pakistan actively works to strengthen the bond between Pakistani Americans across the nation. Thank you, Safir Pakistan, for continuing to put together a positive image of Pakistan. अमरीकी सियासत में अहम किरदार, मुसलसल अवामी प्लेटफॉर्म सफीर पाकिस्तान। I really appreciate Waqar Ali Khan, who carries this process very well indeed. पल पल की खबरें और कम्युनिटी राब्तों के साथ लगातार उभरते हुए और कामयाब व कामरान लोगों की दास्तान आप तक पहुंचाने में सबसे पहले सबसे आगे। Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. Congratulations for putting a great program together, and thank you for connecting so many Pakistanis from all over America to each other. To get everybody together as a community, we have seen that he works really hard. And I'm so happy that you chose to start this program of honoring high achievers of our community. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। नादिन और लैंडो मेरे लिए कोई यादें वापस आई, वही लाइनें, वो लोगों की कॉफ़ी में मुलाकातें, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, बाजार में गए, लोग मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, रिसेप्शन पे गया, निक से मुलाकात हुई। निक बहुत पुराना बंदा है और हमारी साबिका जो वर्कर थी वो चली गई है, वो नहीं है, उसकी भी यादें बाकी हैं। फिर मुझे मुलाकात हुई जनाब दोस्त से, चीमा साहब से, जो हमेशा डॉक्टर की तंजीम को चलाते रहे हैं बड़े तरीके से, डॉक्टर खालिद रिजवान, डॉक्टर राव, यू नेम इट, डॉक्टर मुबशर, डॉक्टर पराचा, डॉक्टर आसिफ रहमान, एवरीवन से मेरी मुलाकात हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई। देखिए, अपना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानियों की, डॉक्टरों की, और जो बड़े अच्छे काम कर रही है। पाकिस्तान में ये लोग अपने अपने कॉलेजों में काम कर रहे हैं, वहाँ पे पैथोलॉजी की लैब लगा रहे हैं, इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अपना सेहत का प्रोग्राम था, वो भी अब जो है लिमिट गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी वो चला। अपना काफ़ी NGOs के प्रोग्राम कर रही है, काफ़ी देहातों में जाके डेवलप कर रही है, कुछ हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, एजुकेशन काम कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ साइंस में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अपने ने हमेशा एक बेहतर किरदार अदा किया है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को हमेशा एक पाकिस्तानी एफिलिएशन की ज़रूरत रहेगी और होनी भी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किया है। ये पाकिस्तान तो छोड़ा है, पाकिस्तान तो निकल आए, लेकिन पाकिस्तान को नहीं भूले, पाकिस्तान इनके दिल में बसता है। अपना एक बहुत ही जय्यद, प्रोमिनेंट, वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे उम्मीद है कि अपना की तंजीम, अपना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ट्रस्टी, साबिका सदूर इसको और मजबूत करेंगे, इसको और परवान चढ़ाएंगे, सियासी बदनजर से दूर रहेंगे, आपस की चपलखी से दूर रहेंगे और इसको मजबूत तरीन करेंगे, इसकी मेंबरशिप को बढ़ाएंगे। इस बार अपना ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बड़ा अच्छा, इनकी CME बड़ी अच्छी रही है, इनके बाजार बड़ा अच्छा रहा है, इनका यंग प्रोफेशनल मीटिंग बड़ी अच्छी रही, इनकी सोशल फोरम का अच्छा रहा इनका, और इनका बैंक्वेट हॉल डिनर, अलमनाई बहुत ही शानदार रहा। बासूफी ने ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया है, जो कि उसने 100% पाकिस्तानी जो है गाने प्रोड्यूस किए हैं, जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद सलूट करता हूँ बासूफी में कि तुमने पाकिस्तानी गाने गा के लोगों को एंजॉय कराया, ठीक है। और बैंक्वेट डिनर में जनाब डेफिनेटली वज़ीर आज़म ने खिताब किया, गवर्नर स्टेट पाकिस्तान फैसल सुल्तान और साबिका सदूर जो भी आए, दुरानी साहब ने अपनी स्पीच की, बहुत अच्छी रही, बड़ा अच्छा रहा, बैंक्वेट हॉल कामयाब रहा। मैं आपको वाकई मुबारकबाद देता हूँ अपने तमाम तंजीम को, स्पेशली शिकायत को कि इनने अच्छा प्रोग्राम किया, उनकी होस्ट कमेटी बहुत ज़बरदस्त थी, और अब तो होस्ट कमेटी वहाँ की चैंपियन चुकी है। एनीथिंग एवरीथिंग वी कैन डू इट इन टोरंटो विद अ वेरी गुड टीम, ओके। और ये प्रोग्राम एक नई तारीख रकम कर गया है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होंगे और ऐसे प्रोग्राम करते रहें। अब जो नया जो प्रोग्राम होगा आने वाले दौर में अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी के पास, जिसके सदर जनाब हारून दुरानी साहब है, मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा प्रोग्राम करेंगे और हम आपके हाथ मजबूत करेंगे। हम दामे दरमे सुखने आपके साथ हैं हमेशा, किसी लालच के, किसी कंडीशन के, वी आर देयर फॉर यू इंशाल्लाह।
ڈاکٹر رضوان خالد صاحب ماشاءاللہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, اور میں آپ کی فیملی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے کہ ایسے سکوت کو جنم دیا جس نے اتنا اچھا پروگرام کیا. حالانکہ آپ دیکھنے میں بہت سیدھے سادھے سمپل نان پولیٹیشین ہے, نان پالیٹکس ہے. آپ کو میں نے ہمیشہ کبھی نہیں دیکھا کسی مسئلوں میں مسائل میں کھلا ہوا, ہمیشہ آپ نے اپنے آپ کو فوکس رکھا. تو کانگریچولیٹ ایوری ون, اپنا ہوسٹ کمیٹی, چیئر کمیٹی, اینی کمیٹی, ایوری کمیٹی, آپ کو مبارکباد ہو. ناظرین آئیے بھی چلتے ہیں آپ کو اپنا کی سمر میٹنگ پہ, مجھے امید ہے کہ آپ انجوائے کریں گے. خدا حافظ. OPTV آپ کا اپنا چینل. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان. پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری. پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے. آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے. سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے. سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر. آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. آپ کی کامیاب ترین نائٹ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان، اسٹیٹ بینک کے گورنر، وزیر افتیار، تو آپ کیا فیل کرتے ہیں سر؟ یہ بہت اچھا ہے جی. میں جیسے پہلے بھی ایک اور چینل میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک فائنلی ہمیں حالات نارمل کی طرف آتے نظر آ رہے ہیں، اور اپنا کی اہمیت جو ہے وہ جس طرح سے پاکستان سے ہائیسٹ لیول پہ کیبنٹ ایس ایم پی ایم نے شرکت کی، گورنر نے، اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ پرائم منسٹر نے پارٹیسپیٹ کیا. اس سے واضح طور پہ اندازہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی کیا اہمیت ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنا، جیسے کہ پرائم منسٹر نے خود کہا کہ ایک نہایت ہی اہم پاکستانی امریکن اور اوورسیز پاکستانیز کی آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ ہم سب لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر فار یور ٹائم. ایک میسج دیتے جائیں ٹو بی یونٹی ان امانگ آل دا پاکستانی امریکنس. دیکھیں جی، یہ ہمارے لیے ہمیشہ سے اس ریلیشن شپ میں بھی چیلنجز رہے ہیں، اور پاکستان بھی ایک مشکل فیز سے گزر رہا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یعنی اتحاد اس کی ضرورت ہے، اور یونٹی میں جیسے کہتے ہیں کہ برکت ہے، ہمیں سب کو متحد رہنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر ونس اگین. سر آج بڑی خوشی ہے کہ جناب پرائم منسٹر پاکستان نے ایڈریس کیا آپ لوگوں کو، آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی پاکستان از اے لکی
that we have the Prime Minister like Imran Khan. I personally know this gentleman. He is one of the best, the honest, hard-working, perseverance, and he will change the future of Pakistan. खास आपकी जो स्पीच थी आज तो अपना उसके बारे में क्या कमेंट्स हैं आपके? मेरे ख्याल से जो उन्होंने he laid out what he asked of Apna, and essentially it's got to do with the fact that Apna is one of the most powerful and influential groups of expatriates, groups of Pakistani diaspora. Unhone, he's asked for their expertise, also their investment into the Pakistani healthcare system, as well as their help and of course molding views about Pakistan. So these are very, very important interventions that Apna can do and has always done. Inshallah, the whole Pakistan will be insured soon. Well, Punjab will be insured by the end of this year. KP is already done. The federal territories will be done by the end of this year. What about Sindh and Balochistan? So we're talking to them, and all I can say is we have hope that that will also happen, and I'm not just saying it like that. मुझे उम्मीद है कि this will happen. थैंक यू मिस्टर। को लगा आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब किया आपके अपने से, आप तो बड़ी लीग में आ गए। देखिए जी, बड़ी लीग तो अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है, जिसको मर्जी ले आए। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब का दैट वाज अ वेरी ग्रेशियस एक्ट to acknowledge कि Apna is one of the premier organizations of Pakistanis, and he's doing an amazing job for Pakistan, and we are trying to do something for Pakistan over here, so hopefully we can find a common ground कि पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी हो। थैंक यू सर। माशाल्लाह आज आपके लिए मैसेज दिया है प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने, लॉबी लॉबी लॉबी। तो व्हाट पाक कांग्रेस गोना डू? एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पता होना चाहिए कि एक आम आदमी लॉबी नहीं कर सकता, क्योंकि फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है। लेकिन ज़रा इन्होंने मोहब्बत में खलूस में अच्छी बात की है। उसमें ये होता है कि आप उनके साथ ताल्लुकात बनाते हैं और आप एज एन अमेरिकन बात करते हैं पॉलिसी की। तो पॉलिसी की बात करना और लॉबिंग लफ्ज़ यूज़ करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो पॉलिसी के ऊपर हम इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो इसलिए करते हैं ताकि हम उन पॉलिसीज़ को सपोर्ट करें जिनसे इमिग्रेंट्स को फ़ायदा हो, जिनसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को फ़ायदा हो, और रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन। ज़बरदस्त। आपकी जो ये पाक कांग्रेस है, तो दिस इज़ वन ऑफ द लॉबिंग ग्रुप। ट्रू? नहीं, नो, इट इज़ आउट ऑफ अपना इज ए पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। एक्शन कमेटी जी, जो पैक जो है इट इज़ नॉट ए लॉबिंग ग्रुप, क्योंकि आपका जो है इट इज एडवोकेसी ग्रुप। इट इज़ एन एडवोकेसी। तो कैसा लगा आज इमरान की स्पीच थी? हमने हाउ डू फील इट? ही रियली हाईलाइट द अपना लॉट। देखो जी, बात बहुत अच्छी है, लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि आपके आज भी आपके लोगों के एसेट्स प्रोटेक्टेड नहीं है। आप एसेट्स बनाएं, चलें आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हॉस्पिटल बनाया था, डिफेंस नेशनल हॉस्पिटल, उनके भट्टी साहब डिज़ाइनर थे। आपके सुप्रीम कोर्ट के जज ने जाके उनकी ऐसी बेइज्जती की उनके हॉस्पिटल में कि उनको वो मुल्क ही छोड़ के चले गए। आप कैसे कि कि आपको पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एक बंदा जो आएगा, आप ज़मीन सस्ती भी देंगे, एक डिप्लोमेट आएगा, उसका रेट क्या होगा, उसकी फीस क्या होगी, अब उसकी फीस अगर यहाँ के हिसाब से $100 भी हो, तो कल को कोई सुप्रीम कोर्ट के जज उसको गालियाँ देने पहुँच जाए कि तुम 15,000 क्यों ले रहे हो, वो तो $100 है। या अगर उसकी थैंक यू यार कामरान भाई। नहीं, आपसे बात इसलिए लेना है कि हाउ डू यू फील अबाउट द हेल्थ मिनिस्टर का आना, गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान का आना, फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का आना, 3 हाई ऑफिशियल आपके आज अपना में आए, तो आप कैसे फील करते हैं? मैं आज बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि इमरान खान ने स्पीच की है और उन्होंने पाकिस्तानी डॉक्टर्स को बड़ा अप्रिशिएट किया है कि अपना ही सेड अपना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवरसीज, एंड वी ऑलरेडी नो दैट, and he was asking that we should participate more and more, help Pakistan and invest in Pakistan, and also he was saying politically doctors should get involved, and we are all doing whatever we can, so at our own level, and we will continue doing that. एक और असाइनमेंट वो डॉक्टर एजाज साहब को देकर गए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कि यू हैव टू वर्क ऑन द कैपिटल हिल एज यू आर वर्किंग एपी पैक। So he mentioned कि APAC जिस तरह अमेरिकन इसराइली पैक काम करता है, उसी तरह एक अमेरिकन पाकिस्तानी पैक है, AP पैक, तो वो मैंने बनाया था। तो दैट्स व्हाट ही मेंशन्ड कि सारे लोग इकट्ठे काम करें। तो वी आर वर्किंग हार्ड इंशाल्लाह। तो
I mean, we don't have to have anybody tell us. We are already doing it. Thank you very much, Dr. Saab. You are doing wonderful job. तो कैसा फील करते हैं आज की जो स्पीच थी इमरान खान की? इमरान खान साहब ने बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया अपना के ऊपर, बड़ी अपनी दिल से बातें की हैं जो कोई लिखी हुई बात नहीं थी. आई बिलीव कि इस उनके फ़ैन क्लब तो बहुत बड़ा है अपना के अंदर, तो ये जो एक लिंक जो हमेशा से जो डायस्पोरा का जो ब्रिज बनाना चाहते थे, आई थिंक इट विल हेल्प. और जो ये फ्री और सब्सिडाइज लैंड और की बात कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी चार्मिंग एक ऑफर है जिसको हम लोगों को यहाँ पे सोचना चाहिए और वहाँ पाकिस्तान में हॉस्पिटल बनाने की. सर एक बड़ा ड्रॉबैक है सर, वो ये कि पाकिस्तान में जो जुडिशरी है ना, दे रियली डोंट केयर अबाउट ओवरसीज पाकिस्तानी. दे ट्रीट very badly sometime. They lot of people run away. Those are building the hospital in Pakistan due to the laws. There are some sad incidents happen. They should not happen anymore. उससे डिस्करेजमेंट होती है लोगों को. फिर ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ा स्केर्ड हो जाते हैं. आई होप कि ये चीज़ें आगे जो है नहीं होगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड. थैंक यू सर. सबसे पहले यार अब्रार साहब माशाल्लाह, you're a very hard working consul general. I really appreciate, and you always respect the community. You bring the community together. That's your main domain in your jurisdiction area, especially in Houston, with a tough city, and I'm proud of you. Secondly, today is a very historic day for the Pakistani community that Prime Minister of Pakistan addressed directly from Islamabad. So what do you say? थैंक यू अगार भाई. अपना का भी बहुत शुक्रिया. बड़ी ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है 43 ईयर्स से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने रिकग्नाइज किया है, और मेरे ख्याल से इस सब के लिए बहुत फ़ख्र का मुकाम है कि अमेरिका में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी हैज़ कम अ लॉन्ग वे, और स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर का मैसेज है वो एक इम्पोर्टेंस का है. जितनी ओवरसीज़ कम्युनिटीज़ हैं, जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो आपको जैसे पता होगा कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा उसके ऊपर एम्फेसिस है कि उनको अच्छी सर्विसेज दी जाएं और उनको इम्पोर्टेंस दी जाए सारे सिस्टम के साथ. और आप देखेंगे बहुत सारी चेंजेस जैसे कि गवर्नमेंट लेके आई है, जिसमें ऑनलाइन वीज़ा शामिल है, ऑनलाइन पासपोर्ट्स हैं, नाइकॉप्स हैं, सर्विसेज, काउंसलर सर्विसेज, रेमिटेंसेज. और प्राइम मिनिस्टर की जो आज अपील थी कि आप मुल्क की जिस तरह मदद कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, और साथ साथ स्पेशली हेल्थ सेक्टर और टूरिज़म में, और वो मैसेज कंसिस्टेंट है उनका थ्रू आउट. और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ डूइंग लॉट बेटर. और आपने कोविड के दौरान भी देखा होगा इसकी जो मैनिफेस्टेशन है कि पाकिस्तान हैज़ फेयर्ड वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज ऑफ द कोविड, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लीडरशिप, बिकॉज ऑफ पीपल लाइक हमारे जो डॉक्टर्स हैं फ्रंट लाइन पे, और अपना जैसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से. थैंक यू वेरी मच. आज अपना की माशाल्लाह इवेंट बड़ी कामयाब रही. एक तो इमरान खान साहब आए, गवर्नर स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, और उन्होंने बड़ी इज्जत अफजाई की अपना की. इसी वजह आज आपको अवार्ड मिला जो बड़ा डिजर्विंग अवार्ड था आपका, जो आपने 29 स्टूडेंट को तैयार किया फॉर रेसिडेंसी. फिर आपका पॉलिटिकल जो क्लाउड है उसके बारे में आप क्या कहेंगे आज? Thank you very much. I'm really honored and humbled to receive this award. This award actually goes to all those my students, the one that I help. So I have a program, extension program, where I help all the medical graduates. My goal is, my mission is to empower our community here in the United States. That is the one way of doing it, that all those medical graduates, when they're looking for residency, I am there to help them. I'm for them there, so they can come to me and I can help them. That is my goal, that is my mission, that is my educational point of view. On the other hand, the civic engagement. I think the civic engagement is very important. Where in this country, this is our country. We love this land, our adopted land. We also love our land we came from. But now this is our country, our children are here, they are born here, they are raised here, and we have to do everything for them. We have to empower ourselves. We have to be on the front seat now, and that is my mission. So how can our community come forward and be part of the political process, not only helping the politician, but ourselves to be on the front seat. So that is my mission. So recently I was appointed in my Bucks County
as a chair of New American Advisory Commission of Pakistan. That was the appointment by the commissioner. That is part of my political work that I have done so far, and that is entry in the political arena. So in future, and we are looking for more Pakistani people to be involved. It's not only elected position, they can appoint a position. Of course. Excellent, Janab. Thank you very much for your comments. कैसा लगा आपका जो स्पीच दी, हेल्थ मिनिस्टर आए, गवर्नर साहब आए, छा गए यार अब तो. हमें स्पीच जो है इमरान की बहुत अच्छी लगी. इमरान साहब, ही इज़ आवर लीडर एंड वी ट्रस्ट हिम, वी बिलीव इन हिम, एंड जो भी वो पॉलिसीज़ ला रहे हैं, वी आर टोटली प्रो हिज पॉलिसीज़. वी वांट टू हेल्प पाकिस्तान, वी वांट टू सेंड मनी, एंड जो इन्होंने सारी स्कीम्स निकाली हैं, वी विल इंशाल्लाह support him in that. Thank you very much, sir. Aaj very good news that you brought the Prime Minister of Pakistan on board, and he talked very high about Apna. So what do you think about that? बड़ी खुशी हुई हमें. प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपना के मेंबर से डायरेक्टली गुफ्तगू करना चाहते हैं. तो we heard him and he was very positive about the current situation and the future of Pakistan. As being a member of Apna and president-elect of Apna, हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क जो है वो सही रास्ते पे आए और तरक्की करे, और इस मामले में जो हमसे सपोर्ट हो सकेगी हम करेंगे. ज़बरदस्त. सर, व्हाट डू यू थिंक? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ डॉक्टर हारून दुरानी से कि that was a great honor Apna ke liye bhi why, and by his own initiative he wanted to talk to the physicians of Pakistani. Yeah, I think a good interaction. There is a high-powered, the high position interacting with Apna as a leading organization. Governor of State Bank was here. His own assistant, special health minister is here. It's very good success, you know. Alhamdulillah, Durrani sahab, congratulate you too. You know, and inshallah taala अटलांटा में भी इंशाल्लाह ताला ऐसे फंक्शन होगा. अटलांटिक सिटी में इंशाल्लाह ताला. नेक्स्ट ईयर. भाई आज आके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ गए हमारे अपना के अंदर, तो आप कैसा फील कर रहे हैं यार? We feel very proud, you know, and this is the great prime minister which Pakistan has got. Allah का बड़ा शुक्र है. I hope and I pray that he stay with us for longer time. He is a great guy. And you know, he took his time out and talked with us here, which is really very encouraging, very honorable, and we would love to help Pakistan. We would love to do whatever we can do. That's what we want to aim, and inshallah we'll make our contributions to the world. Thank you. आज इमरान खान की स्पीच कैसे लगी? इमरान खान हमारे लीडर हैं और इमरान खान की हमेशा पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं जो कि मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर होती हैं. उनकी स्पीच में जो उन्होंने एलैबोरेट किया अपना इकनॉमिक प्लान एंड हेल्थ केयर प्लान, दैट वाज वेरी गुड, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम उनके साथ मिलकर काम करें. यहाँ पर अपना में बहुत सारे डॉक्टर्स जमा हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स रियली वांट टू सपोर्ट पाकिस्तान एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान. से उन्होंने जो नई स्कीम्स दी हैं रोशन पाकिस्तान के हवाले से, सो आई एम थिंकिंग दैट इज़ रियली गुड. ज़बरदस्त. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नादरा, आपका इनपुट. डॉक्टर साहब, लास्ट नाइट इट वाज काइंड ऑफ अ हिस्टोरिक डे in my point of view, say, because I'm dealing with Apna almost 20 years. I attend many functions, but first time, you know, the Prime Minister of Pakistan coming on the screen and talking to the Pakistani American doctors and saying thank you very much for your contribution for the country, and then we need you more. We need your relationship with the Congress in the Senate. Okay, we need the image building. Okay, you support Pakistan financially and now you support morally. So what's your take on? Then, beside the Governor of State Bank of Pakistan, the advisor of the health to the Mr. Prime Minister of Pakistan, what do you comment on it? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वकार भाई. इस तारीखी जो मीटिंग है पोस्ट कोविड-19, ये पहली मीटिंग थी and it was a very successful meeting. It was beyond anybody's imagination that we'll meet with this kind of success. 1,500, more than 1,500 people were in Gela
اور جو آپ نے بتایا کہ escalation to the highest level of government official to engage with Apna would be very beneficial for Pakistan. Governor of State Bank, who's the highest official, it's almost like Federal Reserve Bank. Janet Yellen of the Pakistan was here, and he's a very humble guy. Raza Bakir Saab, and also the advisor to Prime Minister was here, and Prime Minister himself took time to address and acknowledge the contribution of Pakistani American physicians, which never happened in the history of Apna. This was the 44th annual conference, and Apna's contribution are innumerable, and there is a lot which can be done to enhance relationship between United States and Pakistan. Not only in banking, not only in arena of healthcare, but also historically, the Pakistani American physicians have been giving a lot of support and meeting with congressmen and senators to apprise them that what Pakistan is all about and how to rebuild the image of Pakistan, Naya Pakistan, which really is emerging as a powerful economy and also as a very civilized democracy. So I think the Prime Minister's Imran Khan's coming and speaking to Pakistani American physicians was a historic departure from what has been happening, and he understands the significance of expatriates Pakistani Americans and expatriates Pakistanis wherever they are in the world, what role they can play and what kind of critical role they can play and contribute between relationships globally and of course with US and Pakistan. Thank you, sir. Thank you. Sajid, first of all, I really salute you. And when the COVID was at the peak, we've been in the Zoom meeting with your group, your task force. We did do Zoom meeting with you. Okay. I appreciate it. And last night, giving an awards, gold medals, I think you deserve a lot more than that. Alhamdulillah, but thank you, Apna. They felt and they give you an awards as a gold medal. Last night was a very historic day for Apna history because the Prime Minister of Pakistan spoke very well about Apna contribution and also about us to help, and even Governor of State Bank of Pakistan showed up, advisor health to Prime Minister Imran Khan, he was there. So what you take on it? What do you see that this credibility or? Assalamu alaikum. Thank you very much. This meeting is unprecedented meeting during the pandemic, COVID-19 pandemic. As we all know, the pandemic happens once in centuries. This is the only pandemic we all living today will see in our lifetime, hopefully, and we'll never see a pandemic like this in our lifetime again. During this pandemic, it was very difficult to hold a meeting of this magnitude. Initially, we were concerned that we may not be able to hold meeting. Till 6 months ago, we were not sure that we would be able to hold this meeting. Even 2 months ago, we were skeptical about the attendance, and then we were hoping that at least we will have 600 to 700 people. But I think people, they showed resilience, their desire to come back, and our last night attendance was over 1,500, which was way more than our expectation. And the big success of the meeting, as you said, that we had a Special Assistant to Prime Minister here, we had Governor of the State Bank of Pakistan here, and Prime Minister actually desired to address the meeting. We did not approach the Prime Minister. Prime Minister approached us that he wants to address the meeting. And he was awake early morning in his tracksuit addressing the meeting. So this government is doing a lot of things for overseas Pakistanis, and Pakistan needs our funds as a foreign exchange. So they are encouraging all of us to open the Russian digital account for your families, for your friends there, for charities also, as well as to help Pakistan. And I'm hoping the message will get across all the expat Pakistani Americans
and we will all be there to help Pakistan also, as well as bring back our country. I'm really very proud of the management to did the program this year after huge issues of the COVID and problem, pandemic. वज़ीर आज़म आए, वज़ीर सेहत आए, गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान आए, तो आपका टेक क्या ऐसा है एक्सपीरियंस फॉर्मर प्रेसिडेंट? या बेसिकली तो मीटिंग बहुत अच्छी थी. हमने शुरू किया था 800 लोगों से, मगर कल जो है वो 1550 लोग थे. डिनर में तो बहुत ही अच्छा रहा और इट इज़ वेरी नाइस, कंफर्टेबल होटल. रिजवान खालिद, हारून दुरानी ने बहुत ही अच्छा काम किया और ये एक यादगार मीटिंग थी जो कि 1.5 महीने तक हमें तो पहले ये भी नहीं पता था कि ये मीटिंग होगी कि नहीं होगी. तो काफ़ी मेहनत की रिजवान ने और हारून ने. They did a great job and I congratulate them to doing this. And how do you credit the Safir Pakistan coming since many years? We do credit, we do value all media, especially you. You have worked very hard with us और आप हमारे शाना बशाना हमेशा रहें और हमारी चीज़ों को प्रोजेक्ट करते रहें, जो कि हमारे लिए बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है, मगर आपने हमेशा हमारे साथ दिया. Thank you, sir. First of all, thank you very much. I'm very appreciated Tariq Javed to introduce me to you. And as I am dealing with the medical groups since many years, and I heard your idea about dialysis machine, which is dire need of the entire world. And I've seen the problem, people coming to the clinic, bleeding their arms, blood in the car, and I'm eyewitness for that. Okay, because I have friends in LA which have the big, huge facilities about this dialysis. And definitely in the Middle East, in Africa, in Pakistan, also badly need this kind of concept and idea that you are floating and you are planning to do that. Tell us a little bit about it. Yeah, but the problem is 8.4 million people all over the world do not have access to dialysis. They die. So what we want to do is make machines and equipment which is able to reach to those millions of people. And what we want to do is we are promoting a technology. Some of those technologies has been around for 40 years or 100 years, but like electric cars and Teslas, this is a time to bring those technologies. What we are talking about, bloodless dialysis. So people hate needle. When you put a needle here and all goes to the machine and all that filtration process and everything, and then you get a heart arrhythmia, and 72% Pakistanis get hepatitis C by exposing their blood in dialysis centers. And what we are doing is we are going bloodless, completely bloodless technologies, and we are reinventing a lot of the mechanism around that. We have one of the best teams here in US and Pakistan, about 50 people in total. So, and the best researchers. What we are doing is, think about your parents or loved ones where they can sleep in their bed and have dialysis. Get in the morning, you're free. You don't need a nurse, you don't need a doctor at your home, no thick needle in your arm, all bloodless. And that's what we're working on. And what we're working on is both Eastern world and US. In US, we will be launching it more affordable because healthcare is a big burden on our healthcare system. So we are reducing the cost of everything. And that's how our business play is. And once we reduce the cost, then it will be able to penetrate into the markets where, for example, a country like Pakistan don't have a single peritoneal dialysis machine. And that's where we are penetrating. And country like US, where we have these machines are so unaffordable and is a burden on our economy, where we are making it affordable. And on top of that, we are bringing in newer technologies, which is in the pipeline. So newer technologies will revolutionize patient healthcare in next 10 to 15 years. Just remember, in last 15 years or 20 years, there's not a big change in dialysis world. This is the time to shake this up and bring innovation to solve patient problems, make patients' life easier and more productive. With the nighttime treatment, you connect yourself, go to bed. In the morning, all day is yours. No more 3 visits to dialysis centers 3 times a week or whatever. People hate those centers. I know that, they know that. And now we will be bringing technology to solve all these problems and build a better future for patients, for our loved ones, our uncles and aunts, whoever need this. So how do you compare this machine with the mobile unit and the machine in the dialysis centers? So as compared to dialysis center, all the machines in dialysis centers need a big reverse osmosis plant. Then those machines are big, huge.
So you can't be here in Orlando with a hand carry. So our machine will be a small portable machine with a hand carry stuff, and it will be extremely portable. You travel with it wherever you want to, and on top of that, this machine is completely bloodless. That's where it makes a difference, so that no risk of hepatitis C or HIV, and no visits to dialysis center. No need to see your nurses and doctors 3 times a week. You do it yourself. Very simple, the way you check your blood pressure. I see. Definitely everybody is watching you and they want to believe you. Okay. Give me a little bit your background, what you have done pastly in brief. So more than half of the dialysis machine in the space of peritoneal dialysis getting sold in America, I have some contribution to them. A lot of insulin pumps, I worked on that. I worked on cancer drug delivery system for big brand companies. I got a chance to work on surgical robotic systems. I got a chance to work on insulin delivery systems and insulin sensing systems. I was just lucky to be in the medical space right from the beginning when I landed in this country. Oh, I see. What is your remarkable product which you can really say? One of the most famous one is an insulin pump called Omnipod that children have on their body. So I was involved in that, and another thing which is coming out probably within next 12 months is called artificial pancreas. It's called closed loop insulin delivery system. In 2016 we tested on 300 people, and FDA is going to approve it this year, and then the diabetic patients can eat whatever they want to. And thank you very much for your time, Mr. Farooq Usman. God bless you. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। आज से तकरीबन 1 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे कौम का एक बहुत अहम असासा हैं, आप उनके लिए पाकिस्तान में बैंकारी करने के लिए कोई ऐसा नया इनिशिएटिव लाएं कि जो उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं उनमें बहुत कमी हो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की विज़न के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज से 9 महीने पहले रोशन डिजिटल अकाउंट के नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिससे हमारी तारीख़ में अब ये पहली दफ़ा मुमकिन है कि आप जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप जहाँ भी हैं अपने घर से, अपने कमरे से पाकिस्तान के बैंक्स में अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, बग़ैर किसी दफ्तर जाए, बग़ैर किसी एम्बेसी जाए, बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट को अटैच करवाए। हमारी तारीख़ में ये मुमकिन नहीं, और ना सिर्फ 48 घंटे में आपका ये रोशन डिजिटल अकाउंट खुलेगा, लेकिन एक दफ़ा जब आपने खोल लिया तो फिर आपको वो सारी बैंकिंग सर्विसेज मुयस्सर होंगी जो किसी रेजिडेंट पाकिस्तानी को होती हैं। इसीलिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स की टैग लाइन है, दूर रहकर भी पास। इन रोशन डिजिटल अकाउंट्स में हमने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिल के आपकी सरमायाकारी के लिए बड़ी उम्दा स्कीमें लाए। मिसाल के तौर पर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जिसमें आपको डॉलर डिनोमिनेटेड सर्टिफिकेट्स में 5 से 7% डॉलर्स पे रिटर्न है, और रुपी डिनोमिनेटेड सर्टिफिकेट्स में 7 से 11% रिटर्न है। इसके साथ साथ हम आप जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक और सहूलत लाए, और वो ये थी कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स जो हैं ये रिपैट्रिएबल हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर लेके जाना हो तो आपको स्टेट बैंक से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हम ये इसलिए लाए क्योंकि हमें पता था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की एक बड़ी अहम कंसर्न होती है कि जब उन्होंने पैसे बाहर लेके जाने हों तो वो आसानी से अपने पैसों को बाहर ले जाए। रोशन डिजिटल अकाउंट्स अब 9 महीने पहले लॉन्च हुए। हमें बड़ी खुशी है कि अल्लाह के करम से ओवरसीज़ पाकिस्तानी से हमें बड़ा भरपूर रिस्पांस मिला। आज तक 171 ममालिक से तकरीबन 1,80,000 रोशन डिजिटल अकाउंट खुल चुके हैं,
جس میں سے اوورسیز پاکستانیز نے $1.5 بلین ابھی تک پاکستان کو بھیجا ہے. اس 1.5 بلین میں سے 500 ملین وہ ہے جو لوگوں نے اپنے اخراجات کے لیے بھیجا ہے، اور $1 بلین یہ ہے جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس $1 بلین کا تقریباً نصف 500 ملین جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ اسلامک پاکستان فائنینس سرٹیفکیٹ میں ہے، اور یہ سہولت آپ کو شروع سے میسر ہے. ایز دا گورنر آف دا سینٹرل بینک میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ابتدا ہے. ہمارا یہ ہدف ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کے تحت آپ کے لیے اور سہولتیں پیدا کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ عنقریب روشن انیشیٹو کے تحت روشن اپنا گھر کی ہم اسکیم لائیں گے، جس سے آپ اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے اگر آپ ریئل اسٹیٹ خریدنا چاہیں تو خرید سکیں گے. یہ سب کام ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا اگر اسٹیٹ بینک کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے وہ ویژن نہ ملی ہوتی اوورسیز پاکستانیز کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. نہ صرف وہ ویژن بلکہ پرائم منسٹر عمران خان نے ہر سٹیپ، ہر موقع پہ اسٹیٹ بینک کو سپورٹ کیا اور ہماری بہت ساری ایونٹس میں خود شرکت کی. اور آج یہ اوورسیز پاکستانیز اور یہ روشن ڈیجیٹل کا ہمیں رسپانس نہ ملا ہوتا were it not for His Excellency the Prime Minister of Pakistan. Ladies and gentlemen, I present to you Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. President अपना डॉक्टर रिजवान खालिद, और वो मैं इसलिए आया था क्योंकि मैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहता था और मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी 2-3 साल से क्या करूं. तो फिर मैं अपना की कन्वेंशन में आया और इधर मुझे याद है तब डॉक्टर तूर होते थे, उन्होंने पहली दफ़ा फिर इंट्रोड्यूस करवाया मेंबर्स से. मैं कन्वेंशन में भी आया और वो थी बिगनिंग, वो शुरुआत थी कि पहला शौकत खाना, अब दूसरा भी बन गया और इंशाल्लाह तीसरा बनने जा रहा है कराची में, जो कि उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई. जो अपना है वो सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो सबसे इन्फ्लुएंशियल और ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तानियों की, वो अपना है. और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है. वो एसेट इसलिए है कि यहाँ पाकिस्तानियों के पास कैपिटल भी है और उससे भी ज़्यादा हर किस्म के प्रोफेशनल्स बाहर बैठे हुए हैं. आप डॉक्टर्स हैं. जो चाइना की जब ग्रोथ शुरू हुई तो सबसे बड़ी शुरू में कंट्रीब्यूशन एक्सपेट्रिएट ओवरसीज चाइनीज़ की थी, और हिंदुस्तान में भी काफ़ी तौर पे 90s के बाद जब उन्होंने भी अपने आप को ग्रो करना शुरू किया तो उसमें भी ओवरसीज इंडियंस की थी. हमारी अभी तक जो पार्टिसिपेशन है ओवरसीज पाकिस्तानी की वो सिर्फ रेमिटेंसेस हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर और फिर उनको पाकिस्तान में इनवाइट करके, उनको ल्योर इन करके, उनको जिस तरह हमें उनको जिस तरह का वो एसेट बैठा हुआ है उस तरह के एसेट को हमने अभी तक यूटिलाइज नहीं किया. तो आप अपना फिर से मैं रिपीट कर दूंगा और इंशाल्लाह पहले भी अपना ने बहुत मदद की हुई है पाकिस्तान की. जब कोई क्लाइमेटी आती है, फ्लड्स आए उसके अंदर, ज़लज़ला आया उसमें, और जब भी होता है मैंने उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन देखी है. शौकत खानम भी बनने में और चलने में ओवरसीज पाकिस्तानी ख़ास तौर पे अपना मेंबर जब अमेरिका आया करता था तो हर चैप्टर इनका आपका हमारी मदद किया करता था. अच्छा, अब 2 तरह हैं जो मैं चाहता हूं कि आप हमारी मदद करें. सबसे पहले तो
ہمیں جب سے ہم آئے ہیں اب تقریباً 3 سال ہونے لگے ہیں. پہلا سال سروائیول کا تھا کیونکہ ملک بینکرپٹ تھا, بڑے ڈیفیسٹس تھے کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی اور فسکل ڈیفیسٹ, اتنے بڑے خسارے تھے. تو ان خساروں کو پورا کرنے کے لیے بڑی ڈیسپریٹ ہمیں محنتیں کرنی پڑی, اپنے کاسٹ نیچے کرنے پڑے, اسکویز کرنا پڑا اکانومی کو, لوگوں کو مشکل وقت سے گزارا. پھر باہر سے ہمارے جو 3 ملک جنہوں نے ہماری مدد کی, UAE, سعودی عربیہ اور چائنا, انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچا لیا. ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہماری اکانومی ٹیل سپن میں چلی جانی تھی. بڑی مشکل سے پھر ایک دفعہ اکانومی ڈیفالٹ کرے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پہلے سروائیو کیا, پھر دوسرے میں سٹیبلائز کر کے جب اٹھنے لگے تو کووڈ کا ساری دنیا کے اوپر یہ پینڈیمک کا جو اثرات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. امریکہ تو پرابلی ان ملکوں سے جو زیادہ بری طرح ہٹ ہوا. پھر ہمارا ایک اور پرابلم آ گیا, لوکسٹ اٹیک ہو گیا. تو یہ سارا ہم دوسرے سال سروائیو کرتے ہوئے, نیویگیٹ کرتے ہوئے, اللہ کا کرم ہے کہ ہم وہ ملک ہے پاکستان چند دنیا میں جو سب سے تیزی سے اس میں سے نکلا ہے. اور ہماری جو اکانومی 4% پہ گرو کی وہ بڑی ریمارکیبل ہے کیونکہ ہمارے حالات بہت برے تھے. اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ ہماری اکانومی اب ٹیک آف کرنے والی ہے. اب جب اکانومی ٹیک آف کرنے والی ہے تو ایک ہمارے سامنے ایک باٹل نیک آ رہا ہے, اور وہ باٹل نیک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا. کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے, جن کو آپ ایسے سمجھ نہیں ہیں, کہ ملک میں جتنے ڈالرز آ رہے ہیں اور ملک سے کتنے ڈالرز باہر جا رہے ہیں. ہمارا جب ہم آئے تھے تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا $20 ارب کا, اور اب پچھلے 10 مہینے سے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا. اور یہ اس کی وجہ سے کرنسی بھی سٹیبل ہے, اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کی فوکاسٹ بھی اچھی ہے. لیکن جو پرابلم آنے والا ہے, جیسے جیسے ہماری گروتھ ریٹ بڑھے گی تو جو ڈالر کا آؤٹ فلو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ امپورٹس بڑھتی جائیں گی, نئی انڈسٹری لگ رہی ہے, ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ پہ ایکسپورٹس ہوئی ہیں پچھلے مہینے. تو جیسی جیسی ایکسپورٹس کے لیے مشینری لے کے آ رہے ہیں اور اس کو فائنانس کرنے کے لیے, اس کو ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے, تو ہمیں جو پرابلم باٹل نیک آئے گی وہ ہماری ڈالرز کی کمی ہوگی. اور وہ اس کی وجہ سے پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے, اور اگر روپیہ گرتا ہے تو پھر وہ ساری جو گروتھ رک جاتی ہے. تو جو میں آپ سے جو ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو انٹرم پیریڈ ہے, جب تک ہماری ایکسپورٹس پوری طرح ٹیک آف نہیں کرتی, اور اکانومی جس کے اندر بڑی چیزیں ہیں, ایگریکلچر جو آگے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایگریکلچر ہمارا ٹیک آف کر رہا ہے, اور ٹورزم پاکستان میں پراپرلی جو سب سے انٹیپ پوٹینشیل امیڈیٹلی ہے وہ ٹورزم کا ہے. تو وہ یہ جب اس ٹائم لیگ کے بیچ میں ہمیں اوورسیز پاکستانیز کی مدد چاہیے. پہلے ہی اوورسیز پاکستانیز نے ہمیں ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم انویسٹمنٹ بھی چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں یہ جو بھی رضا باقر نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی بات کی, اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اب یوٹیلائز کریں, کیونکہ جتنے اس وقت پاکستان میں اب ہمارے بینکس میں ڈالرز رکھوائیں یا پاکستان میں پراپرٹیز لینا چاہتے ہیں یا جو بھی انہوں نے انسینٹیوز دے رہے ہیں, اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پیریڈ ہے جیسے جیسے ہماری ایکسپورٹس رائز کرتی ہیں, جو ڈیفیسٹ ہے اس کو بچانے کے لیے, کیونکہ یہ ہم پیریڈ سے نکل گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنا پوٹینشیل ہے اکانومی میں یہ سب سے تیزی سے گرو کرے گی. جو اس کا جس راستے پہ نکل گئی ہے, تو آگے جو سسٹینیبل گروتھ ہے وہ ہماری اکانومی اس طرف نکل گئی ہے. تو ایک تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اندر پوری طرح شرکت کریں. دوسری چیز, ہم نے ایک بڑا ریولوشنری سٹیپ لیا ہے. بڑے بڑے ڈیولپڈ ملکوں میں بھی جو ہیلتھ انشورنس ہے, یونیورسل ہیلتھ انشورنس, وہ نہیں ہے. پاکستان نے کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس ملک کو, وہ جو اس کی ویژن تھی پاکستان کی, اسلامی فلاحی ریاست, ویلفیئر اسٹیٹ, اس کی طرف اب جو ہمارا سفر ہے وہ ہم نے شروع کر دیا. اور ہم نے اپنے جو تحریک انصاف کے نیچے جو صوبے ہیں
ایک گلگت بلتستان، پنجاب اور پختونخوا اور بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ ہے. ان صوبوں کے اندر سوائے سندھ کے ہم نے یہاں ہیلتھ انشورنس شروع کر دی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ عام لوگوں کے پاس ابیلٹی ہو جائے گی اپنا علاج کروانے کے لیے. ابھی تک کیا ہوتا تھا، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ جو تھوڑا بہت آیا وہ صرف بڑے شہروں میں آتا ہے، کراچی میں آیا، لاہور میں آیا، اسلام آباد میں. لیکن جو چھوٹے شہر ہیں اور جنرلی پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز نہیں بناتا، کیونکہ وہ ایک تو زمین مہنگی ہے اور دوسرا ہمارا یہ جو عام لوگوں کے پاس بائنگ پاور نہیں ہے. اب یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے، اور ڈاکٹر فیصل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو ایکسپلین کریں گے. یہ جو ہم نے بہت بڑا پختونخوا ٹوٹل کوریج ہے ہیلتھ انشورنس کی، سب خاندان کا کورڈ ہے. سب سے پہلے پختونخوا نے ہیلتھ انشورنس شروع کی. پنجاب اس سال کے اینڈ تک سب کو کور کر دے گا، ساری ڈسٹرکٹس کور کر ہیلتھ انشورنس کی. جو ہم اب چاہتے ہیں کہ آپ ہاسپٹلز بنائیں پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں. ہم اب انسینٹیوز آپ کو یہ دیں گے کہ ہم سستی زمین دیں گے ہاسپٹلز کے لیے. اور اس کے علاوہ جو بھی ایکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی، میڈیکل ایکوپمنٹ، ہم اس میں ڈیوٹی فری امپورٹس کریں، آپ کو موقع دیں گے کہ ڈیوٹی فری امپورٹ کر سکیں. سو کوشش ہماری یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہیلتھ نیٹ ورک بنے. ہماری جتنی آبادی ہے، آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ وہاں جتنے ہاسپٹلز ہونے چاہیے، ہیلتھ کیئر ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. بدقسمتی سے کسی نے نہ تعلیم کے اوپر توجہ دی جو دینی چاہیے تھی، نہ ہیلتھ پہ دی. تو یہ جو ہم اب اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے آئیں، ایکسپلور کریں، ڈاکٹر فیصل سے پوچھیں. ڈاکٹر فیصل آپ کو کانٹیکٹ دیں گے تاکہ آپ کوئی بھی سیٹ اپ کرنا چاہے ہاسپٹل پاکستان میں، تو ہم ہر قسم کی آپ کو انسینٹیوز دیں گے. آخر میں آپ سب کا، اپنا کے ممبرز کا، ڈاکٹر خالد آپ کا کہ آپ نے مجھے بھی انوائٹ کیا آج، اور ڈاکٹر فیصل بھی یہاں ہیں، ڈاکٹر رضا اور رضا باقر بھی ہیں پریزنٹ کرنے کے لیے کہ جو ہم کر رہے ہیں. اور بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں آخر میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو اپنا ہے وہ پوری طرح کنٹریبیوٹ کرے گی، جو اس نے ہمیشہ کیا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اپنا کا جو پوٹینشیل ہے امریکہ میں لابی کرنے کا پاکستان کے لیے، جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ جو لابیز کی پاور ہے امریکہ میں، جس طرح آئی پیک ہے، جو جس طرح کی وہ امریکہ میں انفلوئنس کرتا ہے پالیسی، جو ہماری اپنا ہے وہ میرے خیال میں پوری طرح اپنی پاور ریئلائز نہیں کرتا. اور اگر آپ ایک صحیح معنی میں ایک پلان کر کے ایک اگر آپ ایفرٹ کریں گے آپ بھی لابی کرنے کے لیے پاکستان کے لیے، آپ اس ملک کی سب سے، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، سب سے پاورفل، انفلوئنشل اور پیسے والی جو لابی ہے وہ اپنا کی بن سکتی ہے ہمارے لیے. اور یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو پالیسی ہے وہ بہت انفلوئنس کر سکتے ہیں جو لابیسٹ ہے امریکہ کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے دن ہیں اس میں پاکستان کو آپ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ پاکستان اب اس سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیج پہ ہے کہ ایک طرف چائنا اب وہ جو ایمرجنگ اکنامک پاور ہے، دوسری طرف امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. اور پاکستان چاہتا ہے کہ ہم دونوں کو، بلکہ دونوں کے بیچ میں ہم یہ نہ سائڈز نہ لیں، ہم دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھیں. اور اس کے اندر بڑے ہندوستان کی لابی کی بہت بڑی امریکہ میں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے، وہ ان کی پالیسی انفلوئنس کرتے ہیں. اور آپ سے میں پھر ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو وہ ہمارے نیگیٹو پروپیگنڈا چلواتے ہیں ہمارے اگینسٹ، وہ آپ اس کو کاؤنٹر بیلنس کریں گے. میں پھر سے آپ کو غالباً آپ کی 44th کنونشن ہے، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اور شکریہ. OPTV آپ کا اپنا چینل.
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ لاس اینجلس کا سرفہرست شاندار، وطن سے دور وطن کی خوشبو، مزیدار لذت سے بھرپور مغلائی کھانے، ممتاز بائی کے ہاتھوں بنے کھانوں کے سب دیوانے۔ یہاں ملتے ہیں تکہ نہاری اور کباب، پائے، پلاؤ اور نان کباب۔ کیٹرنگ پارٹی 1 سے لے کر 1000 لوگوں تک بآسانی۔ امریکہ کے ممتاز برانڈ ہوٹلوں میں خصوصی انتظامات۔ ابھی رابطہ کیجیے وحید بائی سے۔ الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ، وطن سے دور وطن کی خوشبو، 3106446395۔ ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے۔ ناظرین، تو آپ دیکھ رہے تھے اپنا کی سمر میٹنگ 44th میٹنگ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جھلکیاں ہماری پسند آئی ہوں گی، اور یہ ہم نے اپنے طور پہ کیا ہے، اور یہ میری طرف سے اسپانسرڈ پروگرام ہے۔ اس کے تمام اخراجات، ایکسپینسز، ایوری تھنگ آئی بیئر اٹ فار اپنا، بیکاز اپنا نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اپنا نے میرا خیال کیا ہے، اپنا نے مجھے عزت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی اپنا نے مجھے دیا ہے۔ ڈاکٹر صمد اس دور میں صدر ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وقار اس بار آپ نے کچھ نہیں بیٹھنا ہے، صرف آپ بیٹھیں اور میں آپ کو آپ کی ورکنگ کو ریکگنائز کروں گا۔ شکریہ ڈاکٹر صمد، یو آر دا ون ریئلی گیو می این اچیومنٹ ایوارڈ وچ از ہسٹورک، وچ از ان مائی آرکائیو، آئی آلویز ریمبر، آئی نیور فرگیٹ دیٹ۔ اوکے، تو یہ سب چیزیں تھیں ناظرین۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جا چاہے گا پروگرام سفیر پاکستان سے۔ تو آپ دیکھ رہے تھے او پی ٹی وی گلوبل نیٹ ورک، ون آف دا لارجسٹ، دا بگیسٹ ٹی وی نیٹ ورک فار اوورسیز پاکستانی آل اوور دا ورلڈ۔ خدا حافظ، پاکستان پائندہ باد۔ او پی ٹی وی آپ کا اپنا چینل۔ سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔